Umuna a Lunes, titawan 2026. Madamag ko man lang, ay nakamano nga alarm tay alarm clock mo tatay kabsat sakbay ka timak dari di pagkidaang. Nakapaikaw at ibumangon tinasapsapang ng alas 9 niya. Gaputa na simpamat ng tay faculty men, nagsubli kami ni Giant so nga for the pagkat ang madam tapos linuktakon tay tatakla i-open nga laptop ko. Aminan mat mestra agpado talaeng. O kat idikwan nagrugi tayo na nagubra taanyakat nga rod saan tayo magngarod nga baknang. Isimulat kan madam. Idikwan at na ipahabol a regalo from my student and co-teacher. Thank you po, more blessings. Pagamamuan, panag-aawid manan. Nagpaspas talaga ti oras kas kapaspas ana awan ti panagayat na kanyam. Ano? Sinundo mat iman nagiti talo nga pango duwalang gayam. Gaputa baro tawen iso nga panibagong pagpapanggap manen na pamanen naging walking ken jogging ni madam para makita no mapamindwaan na pay. Nya potchi, nya mapunam. Day tangarod tinak may istorya iti daytoy nga aldaw. Naglagipom kapsat, ana imbag ti apo kat agyaman kayo nga rod ken kuana. Agnanayon ti di ang baliw nga ayat na. Thank you for watching. God bless you.